कौन करियो परिया का व्यापार करियो कि ना घांटा हबो घांटिया हबो काली आज आसची एइटे मुंडटी साइड दे ओ आज आसची हम रानी दुती वाहन भार नहीं कि आसचंदी डोली आउ पेंड्रा शुभम कौन कौन आसची देखिया कौन पेंड्रा शुभम से चलियो सब चलियो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा बाध्यतामूलक यार आउ किछि विकल्प ही नहीं। कौन पानी दे एटा कोई ताबरे सजना छी अच्छा किछु छुई अछि से छुई अछि कि बात एपड आरो सिडा मज्जा मज्जा ताबरे होती खड़ा ताबरे लेंबू लेंबू ए की लेंबू कागज लेंबू ना ना कमला कमला लेंबू एटा पानी सारू सेटा कोइ सेटे एटा पानी सारू एटा डोली देखेले पानी सारू पिजुली एटा पिजुली पिजुली कौन हो एटा औ ये औ मूला आ ये मूला ये काकुड़ी आलू आखू ये नाउ ना पक्का खावे नाउ बुझ नाउ एटा पेटीटा कौन पेटी एटा पियाज रसुन अदा बोल देखा एटा के क्या सेट सेट दगा टिकिया दरकार नहीं दे ए हां तो ता सेटा देखा ये कखरू ये एप्पल टमाटो टमाटो ये होची एप्पल ये होची मुग छोड़ दो आ ये बादाम मटर मसला मसला जा सेपटा कखरू এই গুলো উঠ যায় বুঝছে এই সিডার আছে না এই সিডার আখু আছে খড়া সেইয়া ও না ও আছে দেখো ओ पे इठला पाऊ মক্কা আলু বস্তা আলু বস্তা আলু বেটি মক্কা ফুলকপি বন্ধাকপি সেটা খা এটা বন্ধাকপি তড়ক বাহার করে আনে গুটে গুটে যা দেখে না এই যে এই কাম না কিছু নাই রে তাড় কুকুড়ি হ্যাঁ এটা কোন মক্কা সেটা আসে না এটা আলু পরিবারটা ভাসি হবে আলু এটা পৰিয়া আলু টমাটো আলু আর পৰিয়া আর এটা মিঠা এটা হচ্ছে সেনা মুরকি সোনা মুরগিটা খুলি কি দেখাও ডলার কোন এটা আনন্দপুর সেনা মুরগিটা टेस्ट एकदम जबरदस्त मु शुभम और घर जो जाइथिले एटा खाइ दिन बढ़िया टेस्ट रसगोल्ला मुझे पठांदी के खाओ ना नष्ट करता छेना बेटा पटे ना प्लीज खाइबो এটা হচ্ছে গোলাপ জামুন एटा हो डोली खाइबो দুলি খাইটা আছে পুরো নেই পড়াউছে না ডলার মানে ফুল ফুল ডলার হ্যাঁ ফুল বড় না আউ সেই যদি ডলারটা গুগল তଳ পানি দেখ ডলার তଳ কই মজি বসি গেছে সমোসা করি না খালি পেটটা টাইম ये অরুয়া চাউল सब हमर बर्षिका जाइनी ओ पूजा पूजा हबो মা তো কই নিমনি বটন শট হবনি অলগা কোন হবো পিন বটন দিয়ে দান্ত কাঠি तातु काठी कार कुकु पाइना দান্ত কাঠি কোন পঠা দিবা দান্ত কাঠি না দিও কাকুড়ি ओ सर पूजा पे दांत काठी ये होची बाउंस पत्र ए जो गढ़िया गत्र जे भोग दिया हुए हां ये होची सिंदूर गुड डोली केते कथा जानि तू खाऊ ना से सु खाऊ तुम संध्या दे सारे ता पर जाई टेक टेक नहीं रख एटा हम मैडम को साड़ी मैडम को सूता साड़ी खाली एटा ओवरव्यू मार दो दांत ता एते उल्टा हे लगी केत्ती जोर वर्षा वर्षा बा प्रबल वर्षा तुम्हें कौन करछो कुको काम दो ना के दांत
ମୁଗ ସିଝା ଖାଇଲ, ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇଲ, ମାଛ ଭୋଗ ଖାଇଲ। ଆଉ କେତେ ଖାଇବ? ତମ କଥା ସବୁ ସମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରେଡି